أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 اور 81. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی سوائے کچھ دن کے لیے. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس وعدے کو نہیں توڑے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کیا، برائی کی، اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. They say, never will the fire touch us except for a few days. Say, have you taken with Allah a covenant? For Allah will not break his covenant. Or do you say about Allah that which you do not know? Yes, who earns evil and his sin has encompassed him, those are the companions of fire, they will abide therein eternally. ان دو آیتوں کے اندر دو بڑی بڑی باتیں بتائی گئی. ایک تو یہ کہ انسان اپنے بارے میں جو کچھ سوچ لے گا وہ صحیح نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے وبال سے وہ بچ نہیں سکتا. ہم سے پہلے جو مسلمان قوم تھے، یہودی، وہ کہتے تھے کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، دوزخ ہمارے لیے نہیں بنائی گئی ہے، ہم کچھ بھی کریں، جو بھی برائی کریں، جتنا گناہ کریں، جتنا کرپشن کریں، جتنی کرائم کریں، دوزخ میں ہم نہیں جائیں گے، دوزخ دوسروں کے لیے بنائی گئی. ہاں، اگر خدا نخواستہ ہم چلے بھی گئے، سپوز دیٹ، ایک تو جائیں گے نہیں، اگر چلے بھی گئے تو 7 دن یا 40 دن، بس، اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ سے انہوں نے پیکٹ کر رکھا ہے کیا کہ ہمیں اگر سزا دینی ہے تو 40 ہی دن دینا یا 7 ہی دن دینا؟ ایسا کوئی وعدہ اللہ نے ان سے نہیں کیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پوچھئے کہ اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ کیوں نہیں
जहन्नम में क्यों नहीं जाएंगे अगर बुराई करेंगे तो। मन कसब सय्यतन, जो गुनाह करता रहा, व अहातत बिही खतियतुहु, और उसके गुनाहों ने उसे घेर लिया। अब यहां पर वो हदीस याद कीजिए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला डॉट लग जाता है, काला धब्बा लग जाता है। अगर तौबा कर लेता है तो वो खत्म हो जाता है, और अगर नहीं करता फिर दूसरा गुनाह करता है तो फिर एक और डॉट लगता है। इसी तरह करते करते उसका पूरा दिल काला हो जाता है और ईमान उसका खत्म। तो अगर गुनाह करते, आपको मालूम है कि नेकियों से ईमान बढ़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अच्छी अच्छी चीज खाएंगे, सेहतमंद चीज खाएंगे तो सेहत बढ़ेगी, और अगर खराब चीज खाएंगे, पॉइजनस चीज खाएंगे, सड़ी हुई चीज खाएंगे तो सेहत क्या होगी, घटेगी और धीरे धीरे मर जाएंगे। इसी तरह नेकियां करने से ईमान बढ़ता रहता है और बुराइयां ईमान को घटाती जाती है, यहां तक कि एक लेवल पे ईमान खत्म हो जाता है और आदमी को अंदर से लगता है कि वो समझता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमान होता नहीं। तो अल्लाह ताला कहता है कि फौलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नमी हैं। आज देखिए कि मुसलमानों में भी ये ख्याल और ये फिक्र और ये थॉट बिल्कुल आम हो चुकी है। जो यहूदियों की फिक्र थी वही आज मुसलमान भी करते हैं। अरे आखिर जन्नत में जाएंगे न किसी तरह, उस दिन जल करके जहन्नम में, फिर दोज़ख में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। देखिए किस कदर सिमिलरिटीज और किस कदर जो है यकसानियत पाई जा रही है। हुम फीहा खालिदून, अल्लाह ताला कहता है ये हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। कहते हैं थोड़े दिन के लिए जाएंगे। असल में एक बात ये समझनी चाहिए कि ईमान सिर्फ जबान से बोल देने का नाम नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल दिया हो गया, नहीं। ईमान दिल में है, और ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि जब वो तौला जाएगा मीज़ान में कि किसका ईमान सही है और किसका ईमान झूठा है। दुनिया में कैसे समझ सकते हैं? तो जिसका ईमान नेकियों की तरफ ले जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ईमान है, और अगर ईमान बुराई से नहीं रोक पाता है तो इसका मतलब कि ईमान नहीं है, खत्म हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के बुरे और गलत ख्यालात से पाक रखने की तौफीक नसीब फरमाए।